जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज 27/3/2026 शुक्रवार। आसतु जानिबा आज नाटक संपर्क में केउंटी एवं केउ नाटक परिवेशन करिवो आसतु जानिबा। वीडियोटी भल लगिले निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नहीं। यात्रा राणी सिंहबाई तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक तू मो बजरंगी। स्थान बड़ बिरुआ जाजपुर। अपेरा अष्टशंभु तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची चाल देखी जिबा अष्टशंभु को। स्थान माधवपुर सिंगीपुर जाजपुर। पार्वती गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची कांदिले तू मोरी जीवी मु। स्थान सिद्धेश्वर यात्रा कमिटी जाजपुर टाउन जाजपुर। यात्रा ग्रांड महल तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची आखि कांदुची ना लुह कांदुची। स्थान बासंती पड़िया छता छक केन्द्रापड़ा। अपेरा श्रीमंदिर तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक कहि दास जगन्नाथ। स्थान श्रीजंग कांति पड़िया बालेश्वर। यात्रा नाट्य मंडप तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक बारदान। स्थान दियानापाटना दुहुरिया केन्द्रापड़ा। शिवानी गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक ए मन काशी वृंदावन। स्थान कालेश्वर यात्रा पड़िया जाजपुर टाउन। कोणार्क गणनाट्य तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाव। स्थान रंपेई आठगढ़ कटक। अपेरा अशोक सम्राट तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सबु पापर नहीं। बालकाटी उत्तरा भुवनेश्वर। तारिणी गणनाट्य तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची एठी सपन देखिबा मना। स्थान खजुरिया ढेंकानाल। नेक्स्ट अपडेट है यात्रा दुर्गा मंदिर तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक ऑपरेशन सिंदूर। स्थान आनी नियाल केन्द्रापड़ा। यात्रा इंद्रभुवन तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक नौंक दुर्भिक्ष। स्थान पात्रगढ़ महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। यात्रा रंगमहल तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची कांदुची मु खाली तो पाई। स्थान गंगपड़ा पिपिली पुरी। राजधानी अपेरा तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची हरि नामे की रस अच्छी। स्थान राधा किशोरपुर आठगढ़ कटक। यात्रा राजनंदिनी तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक पाहांती रातिर पाप। स्थान डामरपुर पटामुंडई केन्द्रापड़ा। यात्रा स्वर्णमहल तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। स्थान राजनगर केन्द्रापड़ा। नेक्स्ट अपडेट है यात्रा श्री विश्व दरबार तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची बदनाम गलीर बादशाह। धौली गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक चंडाशोक। स्थान चाउलिया बामरा केन्द्रापड़ा। कलिंग गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची हसरे तुमे ना लुहरे तुमी। स्थान पूबा शासन उत्तरा छक भुवनेश्वर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची
ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଚି ଫୁଲ ସବାରି, ସ୍ଥାନ ଆଖୁଆପଦା, ଭଦ୍ରକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି, ସ୍ଥାନ ଗୁରୁଡି ଝାଟିଆ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସିନୀ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗାନ୍ଧୀ କଣ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି, ସ୍ଥାନ ଜଖାପୁରା, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସ୍ଥାନ ସନ୍ତପୁର, ଜୋରନ୍ଦା, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା, ସ୍ଥାନ ନଡ଼ପୁର, ବୈଶିଙ୍ଗା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି, ସ୍ଥାନ ପୀରହାଟ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ, ସ୍ଥାନ ସୁନାପଦା, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଅପେରା ରାଜଦରବାର ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଚଷା ପୁଅର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ସ୍ଥାନ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଆଳି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ, ସ୍ଥାନ ଗୋବରା, ଚୌଦ୍ୱାର, କଟକ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହା କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ସ୍ଥାନ କୁରୁଣିଆ, ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା, ସ୍ଥାନ ଆରଗୁଲ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ ହେଲା ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ, ସ୍ଥାନ ଘଣ୍ଟୁଆ, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର କାହାଣୀ, ବାଟଗାଁ, ଗୋଡ଼ିସାହି, ଢେଙ୍କାନାଳ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି, ସ୍ଥାନ ରଙ୍ଗଥାଳି, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଜଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଖଙ୍କର, ଜୋରନ୍ଦା, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନାଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତାକାଲି।